me mama jo eba sa adwuma de wusu mina omu frɛ me nana sunsum oja na nyimbre sa adwuma de wusu mania bre papa ena me ba adwuma de wusu sesenti this time Ghana no adwuma yeye no kwala no pese omudi anungwase ka adwuma no ena sabi sunsum adwuma nso no eni anungwase adwuma enya finya adwuma baku fra mini aba mini be ma wuti wo a wotwa mi na sunsum oje na nyimbre fra woni na on betena se no he program ande me no ebedi edidwu nkomo ne anyimbre sesia obia sora wo so ye mala adan masa misra Ghana fo ena misra mini anu bumi a omudi omuto omu di se omu yakonfo misra binu se misra meka se omu jai wey adwuma no e fa nipa e fi adwuma o sumi kani kura ne waso wo yakonfo sumi kani se wo yakonfo cameraman a wo shutu program se kura waso wo yakonfo dientia mini aba mini ebima de ne kofo man mu de ne kofo Ghana man mu dientia utimu sab akola kete wo betina TV suwa awure ho asam ni awurade nyankopon de bia ya meka asam o nipa ne ma nipa di bone dentia akola kete what TV su oh mama application say mo fa koma TV station for no wo won the last say ni kwasa mo bo program yes because nkwala no mo say aduma no dentia sesi ameti wa me kasei me kope obi beba betena sei ene me saka she nipa de bia mi na nasunsu mo je me kasa mi say eya mo mani de ho say abo wo say obi ho a obetena TV so a ni wo penti nani kwasia se wonya 419 say woye aduma pa ma woni da wo say nana sunsu moja anim a eda ho eye maduma eye mi nana no aduma enya se mi kosua firi babi akola kitwa bia sori a ma ba TV su mi nana me buo nipa me fere sika masa ye tete nkura wuti so obi e wo sika duru a ni fitire kwa wonfa se wiasa say akola kiti ube on 13 years wo 15 wo because wiasa no asay bi mu muade akola kiti betima dadao adu sika eden adi na wadwane wodu sika dia na wadwane je na obeye no enti minya Ghana ni da bia me kasam we manya birpa se kobere enti na ndema sha atale kokko a ma baduma di we sunu nkwala no say aduma no totally deti na say timi ba ni say na me ka na nanamu ntam kese ka na bedi akomo nan ka nsu kese a meti so say nipa akola wonim na obi du case bram say kim say wadi ni sikadi me ka na nanamu ntam kese metra wadi o sunsumu mama ye di watching the whole yasmo abre so so wotumi ubehu metete do what butiamu ubehu se de wiase den esete abagana fo de na koso wo Ghana de na koso wo Ghana menua ba menua pima abba ya bre TV program ye na ye di TV program ba Ghana ye mu na ye di TV program ba Ghana menua ba ko bi wo nyankopɔ mani ba be permanent minin na di TV program e ba Ghana na data multi TV ni wo TV African GTV yeah mini madafo no enna ye di TV program ba wiase mu hay afemi adai akwala kitikiti bi betina TV so awre ho asam editi sankoa na wakofa we na waye we na menua adenti enti menua Ghana ni mishew mo wani da wo se abowo me man kanta wo se bra me hona me boa na mmom
se nyankopo se wo mu o me ho a wo be fa me number no wa fra me oh chief mate wonka na me hia moa se o mu o me ho a me na na susu mo jame ka tro na mo mu o ni me ho a me ka no kora na tro benifo se todo so na no kra ba ko ya yete akonya kese ya so no me na na susu mo ja sabe impra biasa enya fa metina TV station adwama no enya no dwa me meti akonya tuntum su me na na susu mo ja podie tuntum me na me furu ponko tuntum me nie meti akonya tuntum su me amu na na susu mo ja me na meti akonya kokoso me furu ponko kokoso ena esaba me ankasa so me na na susu mo ja ya sade me atena akonya fufuo su a me kita podie fufuo eti pongo fufuo su me nia ba me nia be ma je na ye wo hawo obi na tum sa ju sika the whole Ghana me na me ye konfo a obi tu sika di bra na me ntwes kan mo cash na me diska mo ntutu mo obi a no the whole Ghana me na me di me apart from me obi a ni ho apart from me obi a ni ho obi timi betina TV so odo nanum woti the whole Ghana asuma sise na wosi asuma sise na wosi sa wuye aduma awusu wunim aduma sa wo masa ye aduma na epaye ofie kitikiti na aduma na fire enne se ko di obi ati ana aduma na fire enne se ko yakofum obi na aduma na no e fie aduma na ye de afaye ye Ghana fo adai yenye debut animbre omunya so TV se kim weiba na weiko na animbre ma ba tuma de wo suma kan ataka mbe hu su bete mi taunan sisi amanya bripa se atade kokko no kobere no manya bere danti na ekoso sa sabi a obi ti ho no woni kakradi kakra wo kakradi enam aduma wenti enam 419 fo a omu wo aduma wenti a omodi omo freye a omo sey aduma no enne na nipa no be dikura no woni bi wo abba menya denti na woto wo eyesa na dojo ni asika dia won ka se obewu ana obetirbo menya samenya so woni tumia wo ye konfo woni tumia tu anamu bra me na susu mo jo na me boa o na no obi frem o konfo o kan kura tere me nana me bati bisu nukura nie me ni twi wo ho nyakupo tumi tini mpanyimfo na daroma ye bibi ama no ne wono so otimi ye bibi na da for one na wo hweme no wo konfo a wo hweme no na da sa for one na no na tokwan papa so na nyini che ujo bisikadi nda wudi tina obedi bio atuma wenti ndi obi oje wadane erne nimba oguje dinti aban busia utimi nya duma na menya katra nipa ne se mentimi nya menya na watimi adede nipa no agi nipa ne sika de adi awrade nyankopon hey na mo betra mutumi esa Ghana say too much Shawra husam nanu mitwo mikobeni ombe fami friha kobeni ekoya aduma bi ba me beduru anado be at least 10 o'clock mi dawosa na mi so TV akola kitikiti bi aba o awrade nyame wo se singlet wo so wa konfo mi ra husa mi friend number kra enko omo se aduma no me ameka me mne ukaso me onkola be 13 wo ha na omudi mati dudo na gane se wudi mati a suntum ni na be fawo enya me na me fawo afi ade na wo yesa woni tumi ade u buni pa skanibre u disikanibreti tina bi no kasen wa wie ye beti usen me nya ba me nya be ma menya sa me buni pa na nyini che this modern Ghana akola 15 years 10 years enso ye mere no uhu na masa ube unso obi ewu a 80 90 120 na nya agoro
enso ne modern Ghana obi bewu 15 years 10 years dentia ye kanu kure ye muade ye no munsamo nye enti manya bre papa ne na me betina sa adwumadi ewosu enti minna ba me ne bima for me number screen so frame na no tutu moja obi adumi sikadi fani di mami na me tell say yes pumi wo wiase when the cattle are drawn no woni sika wo sa ngom nya aduane when the cattle to 2 million me kan na na montam kese ka akonya kokko akonya fufuo akonya tuntum amina na sunsu moja me teso sa wo se wat ni abre wo ndi aduro ndi hwe wo ye sojani wo ye police ni atuma bia wo ye wo hia mbo afa me number no screen so bre na me no ntontia na me to so 772 me den omusa hemfu chine bidi de biati minia de na kwato Ghana masa wuti kasam na enye wo de family number no frame wo to kwan fra akwa brochiri ko duria no wo ya dwuma sa wo nya paper nna obi beba na obenya paper de ntia family number no na no sunsu mu ja me number emienu pe ene wo screen so frame nana se na ha me do osukwa hwe se umu me ho me ka so se minia umu me ho na mmom umu ne me ho me ka so se umu ne me ho se before 194 na me no mu kasa no ene se me review me kai pa muntwen na mu behu muntwen na mu behu mami a wo hwe me papa a wo hwe me a wo tu a wo hwe me nyankopon hira na sa wo so mirama kwa na ultimate na hohwe me a nyankopɔ se me na me ye waje nkwa me je nkwa ultimi kotena brochire more than years onyine pipa to anamo family number no frena na sunsu moja me tete boga be frame from Canada was omuti sikaduro bi ni Ghana because of kwala 419 kwala no ebede na mu nkasa sikaduro wa Ghana when the kasa se mtreo who told you when the cattle sikaduro ni Ghana sikaduro Ghana real one life one ye ka instant ye ka got money yanu mu na ye fa aduma no enye se shira bia na ya do kokko utimi hwe obi o TV sukura masa woni kura wo di hwe no wonni nkura mani pa no wonni anije bia mani pa no ntu tu ana mo na wakọ dentia mabaya wa fa me number yi ubesa ko bi number mini aba mini bema mimi nipa bia nyankopɔ ahyira me mpanyimfo no so ahyira me me yesta wonya fa me number u TV na wohwen ko dum no because obia ni ho biom because me na me waje nkwa den na wutu wa wo he aduma na wo ye no buonim fa me number aduma na wo kɔ piano wo kɔ duria no nko a omo hwe wo website omo hwe ya wo kɔ a wo de be frɛ eno anu no masa aduma bi na wa bi aduma kese waduma no animonyewom nso obi ama denti na obi ama to anamo family number me na no sunsu moja frame o chief na no sunsu moja me hia mo te umu o me ho me ka so umu oni me ho so ameden me ka kire because in the mania prisa kobere de na ko so Ghana comfort me baba no wa pay na ni powder hu say nipa asimasi bani waye nipa bai nso sori a wo be frɛ ne number na wa ko nipa no waye ba o ebe ma you don't know so we ebe ma say me ebe ma na no sunsu moja hey you want clear me na camera no fa clear say the message to ene ya dwuma pa ne denti na opentu wani ma ba program me na ba me na ebe ma so wo sika sam na nya ade bo ho mo frɛ no instant me na na sunsu moja me kantem ogu na nam so da very da beba no me kram prese oh koto we bra masa obeduru ma fe na me hwe se ade na enye ya minia sika na wo de ba na enya wo de buche na wakodi fasika no ko sa wo de usika ko a asem bia nya de eni akiri na mmom sa obeduru na me hwe se na na sunsu moja pese ade na wo de ba ya no ebeye ya da no be jabi se no
what to anamu but mpanyimfo say ubenya de pa no ana obesan supa no this o tietie nsufi mu ansa na wakosan supa mi na sunsu moja na mekasa na anyimre court sam na wo obi na eji wasase obi aye 419 masa family number no akonto obi na obesu utu kwan obi tiwo o mo say lotto number ni wo who tell you when a catch say lotto number ni wo wa ye goda maka ba lotto number to wonna ga ka ce ni na sunsu mo jajjifuan na ce mai kariya yayi ka ce pan say me na sunsu mo je sawo boa who are you when a catch say lotto number ni wo me wanna duro ni wo masa lotto number real life one enye cobra once obo wa sisika duro ni wo awurade enam ti boni ayen fantu abata uti kam kura na sabe wusu nyama nkwala na sai aduma no omudi nkwala la ila awurade kana fo abufo pa na me de ba program wo so enagro obi aba wa ekonfo dinti na ekoso saga na mi to ana mu pa na brane ti o so aduro ho enye se anunja de 419 no bra ube durkura ni obi na be ka se aduro eden aduro ho disa utu ana mu pa mpanyimfo se na furu bia pa na mu pia no we ba o we be ma sabi mpri abiasa ade we de bia meka utimu so obi atima hwe oba o school mu pa amaga na ogie geru wie ya wo se hey we de wunya be ma esese mini utu ana mu mini ya ba mini e be ma hwe tu ana mu bra we ade we omu friend bule bule eni mi body pan din na ma ye ho amambra na ma tete ache 3 days more we oba 4 days be ma ye 3 days eni tumi no ye katumi a wo sesen obitimi hye singlet obitimi hye jersey no obetine tv zu say wono we say de tumi be na kire say wo hye singlet ebetine tv zu e kata say wo tumi we 419 ni pa ja 419 ja say obu amafo na tamu de beduru wo just canada wu detina wo yesa mina minu kasa detina wo yesa wuntini pa ni da ho wodam 15 years dientia first kura na oni bibidi ena mu wunti atuma power ntima anya maninti wa telling wa disappointing Ghana for ya da bia me kama asam me na no sunsun oja da bia ya me kama asam me ka asam na obinti ase masa woye ba woye be ma wo misi ma wani da wo sebi abo wo manya birpa na ndi anyimbre ma be yewi so what ase ma won chana me de yesa action no won sa cha no unso obi checha ma hwese che na ehye no keke te se me na mu wo be duru ma so ye ko peni po moja no wo be duru ma so ye one day work me ye wa djuma ma na mama wo dia starti wa use no ma so ye ansa na wako enye kobra the whole Ghana jene ye kita sunsum safwa dan spiritual room no sika dan no safwa me ene kita me won hwanya so osoria 419 ni bia soria jase upenti wani mo wani nda o se mi na tutu moja mani da hoyi me pese me chon tumi se tumi wo enya anumdwa enya dede se nipa soria woni tumi a to ana mo bra mi na tutu moja na me mo tumi hwe Ghana fo se manye bibisa mo be hu se yes se na tie me pese me ya ade kakra ma Ghana fo nyina ya de ehunu mi pato eni oh mba to nana ipacho nyane wunia ba na nyane wunia bema na won sori embehwe na no sunsum ojande anyembre tumi wura no ayeden waba yes anokura wura so ayeden aba sori waji manfo sika azawo musa
unka se ubewu hwe uka se ubewu ufi se nde nko a tina o mba to Ghana fo me pese me kyerem say yes to me ayeden to me wura maba we ba wo ye be ma sore nya na wukunu se na no sunsun oja maba boyfo bi na tatawa ufie boyfo ho omo nkomanim omo kyina bara enye yi asarefo aya enye yi to anamobra mi na no sunsun oja maso ye ubedura ube say yes to me yeden to me wo ho mini betuka dikaje no ba ko aka ho no ma say yes to me ni yeden e wo ho enye say ye dede anase anum debi hwe ade Ghana ni wo ho watu kwan akwa buruchire wa ya wunya pipes tunza kwa mi number no screen nso frana na sunsun moja na hwese to me wo ho Ghana ni me pese me ye ade kakar na mu nyina mu hu enye dede enye asam tintin dia obu a wo sore a na wo di entuma katanya manyama so mi pato Ghana ni hwe ade mi pato he eni cameraman mi pato mi pese wo hwe ade we mu ye kama mame he eni be bia ni we ube durma so ye aduma meya ma ono abisan ebeye ya ebehun enye ya ebehun hwe eni enukura na mi hwe mani mu mi eni tunsum spiritual box nipa utimi bakura mitimi ye we bi ma na odu koto ho a eni de ubedi sa akopim so ube wo free asase we so enye 419 work enye edit Latin color minya hwe mu ye mami mi na mo friend na tunsum oja ripato Ghana for some hu mbo Ghana for some hu mami nya ne se kura na Ghana for hu say yes to me ni aye kanu to me ni wo ho eni gajo ripato ma hu Ghana ni se wo hu me pese me trese to me ni adai to me wo ho oi mba to oi to ganzo pasaro ganzo alzin ganzo bo wala ganzo jet ganzo pa mboza kanto pa muna mukaya musibe bia ye be fremu anaju awewu ye fremu amu bede mu beba mu magana fo hu se to me wo ho pa bato Ghana ni me pese wo hwe ni ye o wo shan so na wo hwe ni ye se aduma me ye enye editing enye 419 aduma me fra comment me fra spirit ama spirit na be ya aduma ntina me bienu sa ma mu hwe no eni aduma wura maba Ghana ni sika be na ope cities ana dollars me patro hade kakra enye dede hade me patro me pese wudi wani ehwe ade ye enye kobra enye fake money se obi sori a wo sori a enye fake money why you fake we eye real dollars cameraman hade no mu ye mami pese me ma Ghana fo hu say yes to me ye dey to me wo ho me patro eni cameraman be ni ye mami eni ni patro eni Ghana ni wa tu kwa bruche o mabo o bo wa o be dur fie bibia nya den bibia ni ho Ghana ni hwade dia na ope o ganzo pasar ganzo ganzo na shebla ganzo patro hwade sika dia na ope dollars be na ope sika be na ope mini aba mini bi ma o bana no sunsu mo ho a sunsu mo jo ntumi nya mo mini be ye kasi ye be yiska no kura eno no ade be den ade be tu wa ha mi patro eni hwade keniye eni anundwa enye dede bi na ye pese etrese 2 million dey 2 million ho mfambra muna mukatre se ye from tambia upe cedis upe dollars skabia upe bia to ona mobra na no susu moja fami number no screen su mba me bato sama hu ye katumia enye anundwa enye dede hwe me bato wo ye ba wo ye bi ma hwe pese me tro se 2 million dey 2 million ho enye anundwa enye dede katumi asam echeram hwe eni to mi pesi Ghana fo mu nyina mu hu say yes to me dey to me wo ho mu hwe glass ni biom se ma wie we mi pesi mi ye no na mu hu say dey esitie o nja pato ma hu mi pesi mi ma Ghana fo mu hu say me wo ho mi nkoye eni Ghana cities na mi pe mo ha mo kyerem se mo ho me patro he eni sika se na ope
no pe bia wo de tu anamu family number no screen so ahia bu bobrobo ombetu wa ko police station court nsam wa ya wo nyiska me pato tu anamu bra e tender money for me ani 200,000 to me pato wa hu tu anamu bra hwe me pato wa hu tu anamu ya den e bra he me pato ni he tu anamu ya den tu anamu bra me na sunsum oja ho wo be durum aso a wo be say yes what tu anamu sunsum say sunsum ye wo sunsum na ye wo sunsum sa what ya say he ye wa mambra na ye wa amane me na mo frem na sunsum oja family number ka wo ha nyina den e kire me say na sunsum oja me ni hwe masa hwe die ye wasafo na e wo sika dan ankasa sika no safo no kita me na sunsum oja me ka se mo kire obi a obi nhu ye ka sunsum asam yanka magic yanka editing me bato he eni he sika no ni he se na ope he eni he masa he se o comment you 500,000 come na me bato he ade ye ka asama ye ka tumi a obi ntutumi ase me bato ho he eni he ade he eni ye ka sika ye ka tumi obi ntutumi ase me bato ga na ni he ade me bato he uhe mi pato he 500,000 dudo se na ope no 200 billion 500 billion tu anamu frame na susu moja number min kwa frame na bra ma so e cameraman si bi ho aya omodi manfo number etu screen su edidi manfo sika edi tu anamu bra mi na susu moja mi pese mi maga na fo hu se he tu mi na enye se eni ba be he tu mi ni maka he ka se na ope se na obeti ma di mi fa so he eni se na obeti ma di ke Ghana ni se wa e ka tu mi enye dede enya anumga entinu ya da bia me kama asam kire Ghana fo se munya abotre na mo mani da ho se aboa wo se bi obi ba TV sukura nema na ehya no gide ni obi timi hye singlet ya no abetina TV su no kan samfon oduturo mase nipa wonya aduro bia na usore wo ba TV su a udidi akonfo atem aduro ba na wo hwan na ma otumi u papa wo ma otumi ni wahi wona na wo ma otumi ni wahi ye ena ye na nawu aja adiama susum oja sa ukọ akonya kokọ no so a me na meti wo sei no mikitadua we sa ukọ akonya tuntum so a me na no susum oja me na metina ekita dua we na wa ba akonya fufuo no so the king of a nation me na meti wa mikita dua ena we twini be kasi pongo dua broni be kase cow tail horse tail eni obi adada wa yo fargada na adu sikadi mesi tu anamobra obi ayo 419 adu sika nema wode ma wo no wo de tu anamu fa nema no brem framina na mincho na ebe na fa nema no bra na mincho so tumi wo ho goshawo mbo Ghana for me pese me mamu hu se tumi wo ho enye dede enya numde enya etete ye ka physically work aduro pa na me nemu ka mo asam no me ni aba me ni ebe ma hwade we eye me cap a me hye wo hwa ho be hu se eye den eye tekeke but enye che eni mi pato he eni eye tetuntum hwe eni mi pato he basket no mu eni he basket no ni he eni he chanu ni mo hu me ni aba me ni ebe ma mi pato wa hu mbo ke mi podia tuntum wa side den aka hu oi ganzu pasar ganzu aljin ganzu oli ganzu jam me pato ma hu Ghana for when a friend kra tuntum woni the black cats when you tuntum we ba wo we be ma me pese me ma hu se tumi ye den tumi wo ho ye ka duro ye nkase magic aduro nunu saba hu ade a me chana atima ye enti menya ba o me ne be ma sa unam na wonnim ni pa mambu ni se wo ni pa boni me ana menka na sem menka ni bibia se wata se me pato eni wa kra tuntum we wo be duru ma so eni bi na mitimi de ya aduma e ma wo sika samu obi na to waduro boni a se ye kakra dudo na nim kra na ase e de ni pa kra abo kra ye ni pa kra me pato Ghana ni
hwekra we ye ehye no so boy cats black cats so what at here etike you can tell mama among for Ghana for who shall wo you can tell mama mpo mpacho ma hu Ghana for person me tell me say 2 million day 2 million wo ho enya no enye dede obi sori a dede pa kra tuntum no ene na edi ya aduma mata fa me number o screen so frɛ me na no sunsu moja kawo ha o kyerɛ me na me boa o nyankopo tumiti ni mpanyimfo na daroma sikasam na enko a aduma sam na enko ma wa na o pe bia wo de frɛ me number no screen so wo asam o court obi abu obi adu sika wo sika sam ne instant money na o pe golf money na o pe ritual money na o pe frɛ me na sunsu moja na bra na mto so tumi yedai tumi wo me na mo frem na sunsu moja bye bye Ghana for bye